بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. عنوان الدرس أهمية الخوف من الله إلى الله فإما الله المفرات بتأم أصحابينتنا أنقابينته إلى الله سبحانه وتعالى من فراء الله يرجع. واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحذر والحزن من المنورات والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على ضلالة والعياذ بالله. طيب شارهم تنش أبابا لنوراتشوال نملس بتعالى نمتناتشين نفسرنا يدعو عنوانون كالله مفرات أساس بالنتنا الله المفرات بتأم مهم الله فرني على الله سبحانه وتعالى ببزو آية ليلة عنوان ودفت مما تعال سويه الله كفرع يعززون يسرع يكلكلون من يارقان يكلكلان ስለዚህ አላህን መፍራት አሳሳቢነቱ واعلم وقالوا والبربهاري رحمه الله أنه أي الأمر والشأن نقروا قداوات ما عبد الله التملك بمثل الخوف من الله السن بمفرات عينة عبادة الله عبادة التدرج مثلزه بخوف الله سبحانه وتعالى مجزات تلك عبادة يملكه زرفنا مثلزه الله مفرات ربنا. وطريق الخوف والحزن قدم حذر بلال زلاي دقم حزنال سأل الله سبحانه وتعالى سنة جزانا سنة ملك دقمه بخوف من قدنا بتنكاكي حذر كال حزن كال ندقمه بحزن ملكو نوم بجزات يعلب. والشفقات أو خوف مالتنا يا شفقة جمعنا. والحياء من الله تبارك وتعالى الله حياء ما أدرك الله ما كبر ما عظم تعظيم مالتنا سلزي ليلان بوتان دالنا السني أو السلفي يجمع بين هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى سنة ملك بين الخوف والرجاء أو رهبة ورغبة محبة واحتراما وتعظيما وحياء نزاه يتبالطن سبسبا نوع عبادة من نار الله سبحانه وتعالى بخوف بالشام يجزا من دنا بلنا هذا حروري أو خارج جانب الوعد يمزننا يعني وعد منامنون يتاونا እንደዛ ይሆነ በረጃ ብቻ የሚገዛ ደግሞ ምን ይሆናል ሙርጂ ጃኒብ الوعيدን ይታዋል ኢማን ጋር ማዕሲያ ምን ያረግም ይላል አይጎዳ። طيب በሐባ ብቻ አሁን የሚያስተነቅቁን ወደፊት የሚመጣው ፍቅራ ነው። በመሐባ ብቻ ደግሞ የሚገዙ አሉ وهو المتصور الله سبحانه وتعالى ጀነቱን ከጅለ እሳትን ፈርተን አይደለም ማለት ለምንድነው የምንገዛው እሽካል እነዚህንም ሞኞች ናቸው አብረህ እንዳትቀማመጥ ሊሉን ነው የሚጠቅሱት ኪታብም ይኖራል እና ያለን ሻሪሁ واحذر تتنققال كمند أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وده شوق نافقوت مالتنا والمحبة وده النزت الرم يارقو سويش قار ومن العجب في كتب الفقه مقال ويمنع ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد من الرقص تمزيك الثياب مختصرات وشلال فيه قدي محبة لن وجد لن يالو يدلقوا ልብሳቸውን የሚቀዱ ምናምን አለ እነሱን ከድርጊታቸው መከልከል ምንድነው ነው የሚለው كتب الفقه ያዙና ሸባ መከልከል ግዴታ ነው። አሁን ከثሩ خلالهم الجو خلالك الجو ምንድነው የሚለው መሰሉ ያጀባ أو البيت
طرفة ابن العبد خلا لك الجو فبيدي واصفري طيب ስለዚህ እነዚህ አይነቶች ሰዎች ጋር ከመቀመጥ ተጠንቀቅ ወህደር ተጠንቀቅ አንተ ጅሊሰ ከመቀመጥ ማመን يدعو ወደሚጣራ ሰው ጋር الى الشوق والمحبه ومن يخلو مع النساء ሴቶች ጋር ብቻውን ከሚሆን ሰው ተጠንቀቅ እንግዲህ ሴቶችን ጆሮአቸው ስር ነው የሚሰማቸው መሻይኽ ሱፊ ምንድነው ሲሏቸው ያኩ ቀልባችን والله እንደዛ ነው ቀልባችን ንጹህ عائشة رضي الله عنها في الصحيحان ባለ ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማትበቃላቸውን ሴትዮች ነክተው ያውቁታል حتى في البيعة ምንድነው የሚያደርጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قولا فقط ትመጣለች ሸርጥ ይቀመጥላታል من وراء حجاب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ይሏታል اذهبي قد بايعناك እንግዲህ اطهر القلوب ካሁን በፊት አሰር ኢብኑ መስዑድን እንዳመጣ ነው الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه في رسالته فطروا الله سبحانه وتعالى يباروچن قلبوچ አየ ሲያይ خير قلوب العباد የማንን ቀልብ አገኘ የነብያችን صلى الله عليه وسلم ቀልብ ለዛ ሲባል الله سبحانه وتعالى لرسالة لنبوة مرتنا قرآنا أوردو لإنقاذ البشرية لاكاج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذساتشو قلب بوهالا دقمو ودق قلب العبادة يا صحابوچين قلبوچ طرو عبادو طرو قلوبوچ هنو አገኛቸው ለነሱ ለነብያችን صلى الله عليه وسلم ባልደረቦችና ወዘራ አደረጋቸው እስጢፋን ሱህባ ዝም ብሎ የሚገኝ ነገር አይደል ስለዚህ ሻሂዳችን ወደ ሸውቅ عشق ሚሉታል زي ሸውቅ አለ محبة በመሐባ ብቻ የሚያመልኩ አሉ በሴቶችን ጋር ባቻውን የሚሆን እነዛ አይነት ጀማዓዎች አሉ ሸርሁ ላይ ያለው ብያለሁ እና ያለን አጭር ስለሆነ እነሱን ሙጃለሳ ከማድረግ ተጠንቀቅ وطريق المذهب الى طريق المذاهب بجمع مع النسخه طريق المذاهب ወደ እነሱ መንገድ ወደ እነሱ አካሃድ የሚጠሩ ሰዎችን እነሱን ከመቀማመጥም ተጠንቀቅ እዛ ብዙ ጊዜ መሰክራት ሪሳላ ላይ ስንት طريق አለ ብለናል በዝክር ያለው እኮ ይሄው ከ60 በላይ የዛሬ 20 ምናምን አመት ነው ሪሳላው የተነበበው ተብሏል እስካሁን ደግሞ ምን ያረጋል ይጨምራል كل يدعي أن له طريقة موصلة إلى الله سبحانه وتعالى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ملوت الناس خذنا بحرا وقف الأنبياء في شطها وفي ساحله بدي اعتراف እያረጉ እኮ ነው እኛ የገባንበት ባህር ነብያቶች አልገቡበትም ጫርቻው ላይ ነው የቆሙት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልገባበት ባህር ምን አስገባ الله سبحانه وتعالى عدة من الأنبياء ብዙ አንቢያዎችን ቆጠረና في سورة الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين እነዛ ነብያቶች እኛን ሲያመልኩ እኛን ሲጣሩ እኛ ዘንድ ያለውን ከጅለው እኛን ፈርተው እኛን ፈሪዎች ናቸው እነዛ አሁን ያልናቸው ደግሞ لا رغبة ولا رهبة እንደውም ከሳት ፈርቼ ከሆነ እማመልክ በሳት አቃጥለኝ የሚሉ ናቸው ጀነትን ከጅዬ ከሆነ እማመልክ ከጀነትህ ምን አድርገኝ የሚሉ ናቸው ከልከለኝ የሚል አገራችን በብዛት አለ እነዚህ ጋር ምን አታርግ ያሉ ነው የሰውዬ لا تجالس هؤلاء طيب ወደ እነሱ መዝሐብ ይጣራሉ ወደ እነሱ መዝሐቦች የሚጣሩ ሰዎች ጋር ከመቀመጥ ተጠንቀቅ አስጠነቅቀሃለሁ ምክንያት ፋይቱን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በያለው ተዕሊልያ ትባላለች فإن هؤلاء አሁን ያልናቸው እነዚህ لأن هؤلاء እንደማለት ነው እነዚህ አይነት ሰዎች كلهم على الضلاله ሁላቸውም በመንገድ ላይ ናቸው በጥመት ላይ ስለሆኑ በጥመት ላይ ያለ ሰው ጋር መቀማመጥ አንተም የምትወስደው ትናንት በሰፊው እንዳልነው ጥመት ስለሆነ የምታገኘው እንደዚህ አይነቶች ሰዎች ጋር ከመቀመጥ እነሱን ከመቅረብ ተጠንቀቅ ብለው አልበርባህሪ عليه رحمة الله نصيحة ያቀርባል طيب على ضلاله የመትኑ የሸርሑ نسخة على ضلاله በተንኪር የኛው የመትኑ ደግሞ
ምንድነው ያለው على الضلالة لتعريف نسخوች እንግዲህ ሙቃበላ ያረግነና መንከ واقول على الشارح ان هذا المقطع في هذه الفقره إيها هنا يقرأنا جملة الزبوتا لا يالو تعريض بالصوفية وتحذير منهم ومن أعمالهم السيئة وسلوكياتهم الضالة ومذاهبهم المأفونة فإن أقوالهم وأعمالهم كلها ضلال ورجس وفساد وحدة وجود وعشق كاذب ومقالات كاسدة فاسدة تناقلها بعضهم عن بعض فليس هناك أضل ممن شبه ربه بمنكوحته لا حول ولا قوة إلا بالله كما يقرر ذلك ابن عربي عليه لعين الله ساتشو እንግዲህ ሻሪሁናቸው فواحد ምንድነው فحل الاولياء ይሉታል ብለናል ይሄ ሰውዬ እሱም በሚመለከት ኪታብ አለ ልለው ነው ማን ታነባላችሁ ከተገኘ حاشية ላይ انظر كتاب مصرع التصوف የኪታቡ عنوانه ምን ይላል مصرع التصوف ይሄ በኋላ የሐቀቁትና ኪታቡን የከደሙት ሰዎች የሰጡት ስም እንደሆነ እዛው ኪታቡ ላይ ይናገራሉ ሰውየው የጠራው ሙአሊፉ አው تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للعلامة الشيخ برهان الدين البقاعي بدي مؤلفه بقاعي بمبال التاوكال برهان الدين البقاعي صفحة 131 رب الصوفية امرأة من العنوان السني يالون وانظر كذلك إلى كتاب صغير بعنوان الصوفية في ميزان الكتاب والسنة للشيخ محمد جميل زين رحمه الله صفحة 18 قص قديه كتاب كان بفتم محمد خليل حراس ميبال سويه እዛ ጨረስነው كتاب ላይ ذكرنا لا ذكرنا የሆነ መቅጣው አምጥተው محمد سعيد رسلان حفظه الله استواقونا محمد خليل حراس من علماء السنة مصري ነው توفي رحمه እሳቸው ሰውዬ ናቸው ይሄን كتاب خدموት የሚባለው بالمناسبة من علماء السنة ናቸው ይላል ብዙ كتبዎች አሏቸው من ضمنها شرح على العقيدة الطحاوية አላቸው على مذهب السلف وكذلك نونية ابن القيم من تبالال نونية ابن القيم الكافية الشافية الصانم شرحها شرحا متوسطا على منهج أهل السنة والجماعة الواسطيان شرح القوال يهننم كتاب يخدموت مع الناتشو يالن يهون يتبالوا تسوي لطباعة سيقربوتنا مصر ستطبع سويو مصري ناتشو إن كان أكثر عيشي في المملكة أقضى مضاجع التصوف بتأم بزو زقب عمتطال يعني نمهلو نقول ألفوك أنطراون كتابه مخدومنا ويالنا ذا كتابات شولاي البقاعي برهان الدين البقاعي كراسات شوال اللي متويون يعوض علماء كثيرين من المذاهب الأربعة يا متعال بسويو زوريا يالوت كسنت مذاهب يالنا يا شباب እንግዲህ متبعه ብለን የምናውቃቸው ስንት መዛሂብ ናቸው አራት መዛሂብ ናቸው الامام المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ከነዚህ በዛ ሙዓሲር የሆኑ ዑለማዎችን ያመጡና ብዙ ዑለማዎች ያመጣሉ ኪታቡ እንግዲህ እንድነበብ ይያል منها والنفس አይደለም وله كتاب آخر أيضا بقاعي نغم الدرر في تناسب الآي والصور የሚባል ኪታብ አላቸው ይሄ برهان الدين البقاعي ምን ማለት ነው ቁርአን ስለ ቁርአን ተርቲብ ስለ ሱወሮቹና ስለ አያቶቹ እንዴት ሙተናሲብ እንደሆኑ የሚያብራሩበት በተፍሲር علاقه ያለውም ኪታብ አላቸው على كل الاحوال ይሄ ኪታብ እሳቸው የጠሩት تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي በሚለው ይሄ የሙሰንፉ ምንድነው ያልን ነው عنوان ሌሎች አስተካክለው ሲቀድሙት ምን አሉት ያልን ነው መስራዕ التصوف ስለዚህ ኪታቡ متداول ነው عبر الشاملة ይኖራል ሌሎችም ላይ ሊኖር ይችላል ፒዲኤፍ ነው ምንድነው የምትሉት ይኖራቸዋል ጀዋሉ የሚጠቅመውን ነገር አይቶ አምጥቶ ማንበብ እዛ ላይ ይሄ عنوان አለ ማገራችንም ስንመለስ እንግዲህ አላህ ተጠብቋችኋል ብለናል ከብዙ ነገር الشباب لا يعرفون التصوف شيئا እና ብዙ መንዙማዎች እየተባሉ አሉ አሁንም የሚባሉ እነዛ መንዙማዎች ላይ ብዙ ነገሮች የሚዘከሩት ሌላ ዘይነብ ኸምሪያ ምን ይያያሉ
ሚዘክሯቸው ነገሮች አሉ አሊሃቱሁም هذه ቁርአንም እኮ የሚለው ምንድነው ያጀባ ምንድነው የሚለው في سورة النساء نعم في سورة النساء ايه ምንድነው የሚለው لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بلو يتوسن يهدنا من الملال يا شباب إن يتبعون من دنا ملا يا شباب إلا إناثا ملون آية كذا يفلكوا إلا إناثا إلا إناثا أصلا معبودات وشاتشو كو أهل الجاهلية من دناتشو لا عزة مذكر ما أنثني هنا عزة كو يا عزيز من دنه تأنيثنا لا يا الله وإله يملو منات مؤنثات مؤنثة يدلج منات ومنات الثالثة الأخرى طيب على كل الأحوال إذن السام بزاو فلق لا ينبيه إمي ذكرت من دنه ويالنا إناث ነው የሚዘክሩት እና እንደነዛ አይነት ሰዎችን አትቀማመጥ ከተቀማመጥካቸው ትናንት እንዳልነው መንተጃለሰ ተጃነሰ ስለሚሆን ወይም ተዋረሰን ብትለው እዛ ሊያስገቡህ ስለሚችሉ ባጭሩ ሻሪዑ ይሄንን አስቀመጡ طيب وإن من يذكرون العشق في محبة الله إنما ذلك الشيطان يتجارى بهم في الكفر ويوقعهم في أوحال الضلال الذي ليس بعده ضلالة أو الذي ليس بعده ضلال ولا يشبهه ضلال فمن جعل الله هو الصخرة الصماء والبهيمة العجماء والأرض الموطوءة والحلق الملقاه فكفره أشد من كفر الملحد الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن بوجوده نسأل الله أن يعصمنا مما وقعوا فيه وأن يعيدنا من شر مقالاتهم الخبيثة وبالله التوفيق ስለዚህ ሁለት ፍቅራዎች አርገው ነው እዚህ ላይ ያመጡት መጥናቸው ላይ አንደኛው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ያለብን አላህን በመፍራት እዛ ጋር ረጃ ሐያ ተዓዚም احترام አርገን ተዓዚም አርገን አንዱ ሳንለይ አላህን መገዛት ያለብን በሱ አይነት መልኩ ነው ሁለተኛው ፍቅራ ቁጥር ሰተውታል ራሱን የቻለ አሁን ያልነው ወደ ሸውቅ عشق ማለት ነው ወደ محبة من يخلو مع النساء إلى طريق المذاهب مذاهب التصوف የሚጣሩ ሰዎች እነሱን إياك ثم إياك احذرهم ثم احذرهم يتكسرون اصلا አንገት ደፊ ምንድነው የሚባለው አባባላ አንገት ደፊ ወደፊትም ይመጣል መዚድ አንገት ደፊ አገራጥፊ ሸሪዓ እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ይሄንን ዓዋም كتاب السنة የሚከተለው እነዚህ ዓዋም ናቸው ይላሉ محجوبون علم اللدني ወይም ደግሞ علم الباطن ምን አላላቸው ይላሉ ዓዋምን እኮ ሲያታልሉት ነው باطن አያውቁም عندنا علم الباطن ይላሉ خمر ልጠጣ ትችላለህ ላንተ خمر ነው ለኛ ምን ይሆናል ይላሉ ሸዎች ሲጠጡት ይሆናል እንደዛ አይሆንም ያጀ خمر እኮ خمر ነው ይሄ ዓዋሙን ማታለል ነው የሚሆነው ምን ነው ሲሏቸው ጠጥተው ሲያስታውካቸው ካሁን በፊትም በየው ይሆናል ያየነው ተውከቱ ላይ ሲጠጡት خمر ነው ሲያስታውኩት ምን ሆናል وشر البلية ما يضحك كبلاء ሁሉ መጥፎ የሚያስቅ ነው አሉ ከማናደድና ከማሳዘን አልፎ ምንም ያረግ የሚያስቅ በቆሎ ያረረ ምን ያደርጋል ይላል ያለው ያረረኩ ይስቃል ዱዓ ይልና ሳት እየለበለበ ነጭ ነገር ታይበታል ያረረ አላህ ይጠብቀን ስለዚህ ጠጥቶ ለምን አስታወቀው አስለም خمرን ወደን አርጎ መገለብጥ ከሆነ ተውከቱን ለምን አይመልሰው ምራ ለምን አይቆጣጥ ለምንስ አስታወቀው እንዴት ያስታውቀዋል እንደዛ አይነት ቁድራ ካለው ሰሃቦች መንገድጋ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድጋ አስለን ግራም ይሄ አይነት መንገድ خمر سي حرام ሲደረግ يا የአነስን ሐዲስ في الصحيحين ቀርተና آية المائدة ወርዳ خمر حرام ሆነ ሲባል እየጠጡ እኮ ነው ሰሃቦች ሐላል ሆኖ አነስ እየካደሙ እያጠጧቸው ድምጽ ሰሙ
እስኪ ይሄ ድምጽ የሚያውጅ አዋጅ አለ ብቀበልና እስኪ ወሬውን ስማ ምንድነው የሚባለው አቡ ጣልሃ አነስ ሲወጣ አላይን الخمر قد حرم خمر حرام ተደርጓል የመጨረሻ ተሕሪም ተደርጓል እሚል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናዲ ይጣራ ገብቶ አነስ እንደዚህ ነው የሚለው ሰውየው ሲላቸው አያይህን ያለ ጋን ይባላል በዛ ጊዜ ከቆዳ የሚሰራ አውጣና ድፋ እንደውም አንዳንድ ሪዋያ ስበራው ጋኖችን ምን አድርጋቸው ነው ያለ ሰባብራቸው سمعنا وطاعنا سمعنا وأطعنا እንዴት እናረግ خمر ወተት خل እንኳን እናርጋት ወይ ቢሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይቻልም አቡ ጣልሃ መጥቶ خمر حرام ተደረገ የየታማ خمر አለኔ ጋ خل አርገን ይሄ خل ማለት እንዳቸቶ ይሆናል خمر ሙስኪሩን ማዳውን ያወጡትና ምን ይሆናል خل እናርገው አይቻልም خمر ገንዘብ አይደለም አስሉ አሁን ያለው ሁሉ የሚጠጣው ምስኪናት خمر ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ወደፊት ከኡመቶቼ የخمርን ስም ቀይረው ምንም ያረጋሉ ይጠጣሉ ስለዚህ በምን ገብተን ይሄንን የሚያረጉ አዋሙ ከዲን ራቅ ማለቱን ተጠቅመው የነሱን ጥሩቅና የነሱን መዛሂብ ማስተላለፍ የሚፈልጉ ሸሪዓ እንዲሰሙ የማይፈልጉ ናቸው ከነሱ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው የሚመጣው ዑንዋን ሌላው ዑንዋን ደግሞ እናያለን طيب الله تعالى دعا الخلق كلهم الى عبادته مستثنى الا እነሱም ሆነ መርሐላ ላይ ስንደርስ ምን እንሆናለን ይላል እስከተወሰነ መርሐላ እንጂ ከዛ በኋላ ተካሊፍ ይታበስልናል ይሰረዝልናል የሚሉ ናቸው እነዚህም ሰዎች ይሄ ኩፊ ኩቱቢም ያለ طيب አሁን ይያለ ያለው ዑንዋኑ الله سبحانه وتعالى دعا الخلق فطرانا በአጠቃላይ كلهم ሁላቸውንም ጥሪ አቅርቧል الى عبادته እሱን ወደ ማምለክ እስከዚህ استثناء የሚወጣ አይደል እንግዲህ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آخر سورة الحجر الله سبحانه وتعالى እንግዲህ أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ሳቸውን ምን አላችሁ ጌታህን አምልክ የቂን መውት እስከሚመጣህ ድረስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታማሽ በመረደል ሞት ጀማዓ እንኳን መምጣት አቅቷቸው ትንሽ ቀለል ሲላቸው አንድ ሰባት ቀርበታ ዋሃድፉብኝ አሉና እዛ መሃል ላይ የወደቁ ግማ ያረጉ መጨረሻ ላይ ያንን ሲያረጉ ኑ ሰዱኝ ወደ መስጊድ ብለው አንዱ ከዚህ ይዟቸው እግራቸው እንኳን መራመድ በማይችልበት ሰዓት እግራቸው መሬት ላይ እየተጎተተ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ምን መጡ ወደ ጀማዓ መጡ እዚህ በዲን ተጫዋቾችኛ ሆነ መርሐላ ላይ ስንደርስ ምን ይሆናል አሉ ተካሊፍ የሚባለው ነገር የላዓዋሙ ነው እኛ ከዛ ምን እናልፋለን ይሄ ምንድነው የሚባለው በዲን መጫወት ስለዚህ واعلم ان الله تعالى دعا الخلق كلهم الى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالاسلام تفضلا منه يمتنو ابابا متنو لا نفسروا على እንደለመር واعلم وقال رحمك الله زيادة المتن الله إذن لهنا أن الله تبارك وتعالى الله يتكبر ويهدوجتاችን دعا الخلق فطرانا أرطال كلهم ሁላቸውንም إلى عبادته ወደሱን ወደ መገዛትና እሱን ወደ ማምለክ ብቻ ወደ ማምለክ ፍጡራንን በአጠቃላይ ተጣርተዋል ይሄን ጥሪውን ለሁሉም ካቀረበ በኋላ ومن لقسال بعد ذلك بعد توجيه الدعوة إلى الخلق كلهم بالعبادة على من شاء لبشال للسوية لا يلقسال بالإسلام بسلمنا لقسال تفضلا منه إيه وجبوبت قدته ونسايون كسو كمترفرفنا كسو ترفات بكل الله هلنم እንግዲህ ብዙ አያቶች እንቀራለን ካሁን በፊትም ብዙ መጅልስ ላይ ብያለሁ اول امر في القرآن ቁርአንን ከፍተን ስናነብ የምናገኘው الامر بالعباده እንግዲህ የሙስሊሞችን የሙእሚኖችን ወስፍ በአንድ አምስት አንቀጽ ገልጿል ብለናል في اوائل سوره البقره የካፊሮችን በሁለት አንቀጽ የሙናፊቆችን ነገራቸው ከበድ ያለ ስለሆነ በአንድ 13 አንቀጽ ከዛ በኋላ يخاطب الناس كلهم يأمر الناس كلهم بماذا بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا
ربكم الذي خلقكم እናንተ ሰዎች ሆይ እንግዲህ الناس ከሆነ يشمل الكافر والمؤمن وفطران በሙሉ ሰው የሚባለው ሁሉ ومنهم من قال الجن من الحركه ስለሆነ ኢንሳን የተያዘው እሱም እዚህ ውስጥ ይገባል ብለዋል طيب رجال ይባላሉ ናስ ይባላሉ اعبدوا ربكم ጌታችሁን አምልኩ الذي خلقكم والذين من قبلكم እናንተንም የፈጠረ ከናንተ በፊት የነበሩትን ትውልዶችም የፈጠረ የሆነን ጌታ በብቸኝነት አምልኩት لعلكم تتقون አላህን ትፈሩ ዘንዳ ከዛ በኋላ ኒዓሙን እንግዲህ ይቆጣጥራል الذي جعل لكم الارض فراشا እቺን መሬት ያነጠፈላችሁ ጌታ والسماء بناء ሰማይን ቢና ያረገላችሁ ጌታ وانزل من السماء ماء كسماء كدامنا وهيا وردلاችሁን ጌታ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ከፍራፍሬ በዛ በውሃ ሰበብ ምክንያት ለናንተ የምትመገቡት ثمرات ፍራፍሬ ለናንተ ስሳይ አወረደላችሁ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون لا الله ቢጤ ሸሪካዎች አለመኖራቸውን ያወቃችሁ ለሱ አንዳድ ቢጤና ባላንጣ አታርጉለት يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيب دي እንደ ሻሂድ እነዚህ ሁለት አያት ሌሎች ቁርአን ላይ ብዙ አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡራንን በአጠቃላይ እንዲገዙት ያዘዘባቸው ሐስር የሌላቸው ብዙ አንቀጾች አሉ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን በአጠቃላይ ፍጡራንን በዒባዳ ወደ ዒባዳ ጥሪ አቅርቦላቸዋል ያን ካረገ በኋላ ግን አላህ እንግዲህ በዕልሙ الازሊ ያለፈ በቀባ በቀደር ያለፈ አለ አላህ የሻለትን ይሄንን ኒዳ እንዲቀበልና እንዳምን አረገውና እስልምናን ለገሰለት ያላህ ተገዢ የሆኑ አካሎች አሉ አላህ የሻለት ደግሞ ከዚህ ውጭ አሉ ሁሉም በአላህ ቀባና በአላህ ቀደር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን አውቃት የአላህን ትእዛዝ ማክበር ግዴታ ስለሆነ የአላህ የከለከለውን መራቅ ግዴታ ስለሆነ አዋሚሮች ላይ እንግዲህ ግዴታዎች ከሆኑ ዋጂብ የሚባሉት እነሱን የግድ መፈጸም አለብን በመንችለው መልኩ ሙስተሐብ ሱነን ከሆነ እምንችለውም ብለናል በነህይ ዙሪያ ከሆነ ግን ነህይ ላይ ምንድነው የምናረገው ብለናል ነጅተኒ አትስራ ከተባልክ አንድ ነገር አትሰራ طيب قول المؤلف رحمه الله واعلم ان الله تعالى دعا الخلق كلهم الى عبادته يشير بهذا الى قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ሌሎችም አንቀጾች አምጥተዋል ቅድም ያመጣነውም አለ ወደሱ ኢሻራ ያረጉ ነው በዚህ ጥቆማች በዚህ መትናቸው ثم بعد ان دعا الله الناس جميعا الى دينه وعبادته اختص من شاء منهم بالهدايه الى هذا الدين تفضلا منه ومنا فهدى من شاء بفضله واضل من شاء بعدله الله سبحانه وتعالى بترفاته يشاون ወደ እስልምና ወደ ኢማን አቀና የሱ ታዛዥ አደረገ በአድሉ ደግሞ የፈለገውን ደግሞ አላህ አጠመመ وقال عز من قائل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا طيب وقد قام هؤلاء الذين اختصهم بالهداية بما أوجب الله عليهم من العبادة المبنية على التوحيد وقال لإمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني እንግዲህ አምር ምንድነው የሚባለው ብለና አምር ተህዲድ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبالله التوفيق ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን يضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال وهدى ተብሏል ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ፍጡራን በዒባዳ አዘዘና ወደ ዒባዳ ጥሪ አረገና አላህ የሻድላቸውን خصصنا
የሱ ታዛዥ አረጋቸው ለነሱም ያዘጋጀው ጀነት አለ እሱን እስከታዘዙ በዛ ላይ እስከሞቱ ድረስ ያዘጋጀላቸው ዳሩ ሰላም ጀነት አለ እዛ ይገባሉ ያመጹ ደግሞ በዛው ባመጻቸው ላይ እስከ ቀጠሉና እስከ ሞቱና በዛው እስከ ተቀሰቀሱ ድረስ ያዘጋጀላቸው عذاب አለ ያንን ያገኛሉ ብሎ ማመን العنوان التالي الكف عما وقع بين الاصحاب الكرام እንግዲህ ኪታቡ مختصر ነው ብለናል ገራ ያለ ኪታብም ነው ሙራጃዓ ማድረግ በደንብ ሰምቶ ሙራጃዓ ሙጣላዓ ያስፈልጋል ከሰማህ ከተረዳህ በኋላ ተጥቢቅ ያስፈልጋል ከተጥቢቅ በኋላ دعوة غيرك إلى هذا الكتاب አደራ ብለውናል ኪታቡን ወስያ ብለዋል አላሉም ሙአሊፍ ብለዋል من أهل القبلة ይሄንን ኪታብ የጠየቀህ አካል ካለ እንዳትከለክለው ስጠው አስቀራዋል ለዓለ እንግዲህ አንድን ከቢድዓ ከሙብተዲ ሊመለስ ይችላል ضال ከضلاላው ሃሊክ ከሃላኩ ወስያ በቅርቡ አሳልፈ ስለዚህ አሁን የሚለውንዋን ደግሞ አልፏል في مطلع الرسالة እዛ መጀመሪያው አካባቢም አልፏል ይሄንን የመሰለ አባባል ስለ ሱሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ስለነሱ ያሸበ ቢነገር እኮ ብዙ ነው ግን ሰዓት የለንም እኛ ያለችን ሰዓት አሁንም ከተረባው ቅጥሉ ይሻያለ ቅድም ሲል ነበር ቆየት አለ እንደውም ቃል ሰዓቲቱ አትበቃም ግን ከሚቀር ምን ይሆናል መተዋወስ ባለው ሰዓት ያለን ሰዓት መጠቀም ይተበቅብናል ይያሉ ያሉት الكف عما وقع بين الاصحاب الكرام እንግዲህ ሱሐቦች ያው بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم جميعا በእጅቲሃዳት ተለያይተው በመካከላቸው እስከ ግድያ ድረስ ተከስቷል ከሱ መቆጠብ ነው من منهج اهل السنه والجماعه لا نخوض فيما شجر بين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من الوقائع እዛ መሐልኛ አንገባ كف ማለት እኮ መከልከል መቆጠብ ነው طيب متنو من ይላሉ البربهاري عليه رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ترحم عليهم انقدي جادوا تردنوا بلنا عن الصحابة ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى دليل ما سرجال يامطون لنا فإن كفايته لأننا انقدي تعليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني بهذا اللفظ بعدة ألفاظ تورطال بالأول حديثه بذه لفظ على سبته أخرجه الطبراني في الكبير بلو قطر يذكر له ليلوچم قطر المهم حديث ضعيف نو ويم دغمو كذاب مالفو موضوع نو بالأول حاشية الشرح اللو سيعي وقوله إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم إيه بهذا اللفظ من بايهون يا عمر እንግዲህ ያን ሐቲብ ኢብኑ አቢ በልታዓ የሚባል ሰሃቢ ፈትሑ መካ ሊደረግ አካባቢ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ሲራው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ዘመቻ ሲሄዱ ግልጽ አይናገሩ ጥላት ምን እንዳይሆን እንዳይነቃ እነዚህ ከቁረይሾችም አይናቸውንም ጆሮአቸውንም ያዝልን ይሉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሰሙ እንድንደርስባቸው ሁሉንም ሸፍነው ይሉ ነበር አይኖቻቸውንም ምናቸውንም ጆሮቻቸውንም እዛ ላይ እንግዲህ ሐቲብ ኢብኑ አቢ በልታዓ የተሰኘ ሰውዬ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ደብዳቤ ለማን ጻፈ ለቁረይሾች ጻፈ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ፈትሑ መካ መሄድ ምን እንዳረጉ የሚናገር እንዳሰቡ የሚናገር ሙሂም በወህይ ያወቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴትዮ ነበረች እዛው የምትሄደው አጭር ለማድረግ ነው ቂሳውን እና አልይን እነ ሚቅዳድን እነ ዙበይርን የተወሰኑ ሱሐቦች ጠሩና ቶሎ በፍጥነት ረውደት ኻኽ የሚባል አካባቢ ደርሳችሁ ሴት አለች እዛ ضعينا ደብዳቤ ይዛለች ያን ደብዳቤ ግቡ አላማው ሳይደርስ አምጡልኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸው እሺ አሉና
ወጣን ይላሉ ከመዲና አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲሱን ፊ እሳቸው ናቸው የሚያወሩት ተተጃራ ቢና ኹዩሉ ፈረሶቻችን ያስፈረጠር እንደዚህ ያዘናበሉ حتى أتينا روضة خاف فإذا في الروضة الضعينة ذات بالوبوتا سندر ሴትዮውን አገኘ ቀጥታ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሏቸው ያሽውን ደብዳቤ አንቺ አረ ምን አይነት ምንድነው የለም ኪታብን የማቀው ነገር አይ ወይ ታመጫታለሽ አለዛ ባዶ ራቁተሽን አድርገን እንፈትሽሻለን አሏት አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄ እንግዲህ ለምን ይሄናሉ ዛው ላይ ያሳልፍ ያለው ቂሳውን አሁን اختصار ነው ማለት ዛሬ في بعض الروايات ከዚህ ከስሬቷ ከጉንጉኑ አወጣቸው ይላል بعض الرواية ከመቀነቷ አወጣቸው ይላል ሪዋያው እንግዲህ የአረቦች ጸጉር ضفيرة ረጅም ነው ወገባቸው ይደርሳል ለአላህ እንግዲህ አስራ ጉንጉኗ አዛ ጉንጉኗን ምን አርጋበት ሊሆን ይችላል አሉ መቀነቷን ታጥቃበት ሊሆን ይችላል በዚህ ይጀማል ወይም ደግሞ ሳያዋት ቀስ አርጋ እዚህ ነበረ ለኑጀርድ የነኪ ሲሏት ሸተት አርጋ እዚህ ወጥፋትም ሊሆን ይችላል ብለው ኢብኑ ሐጀር በሁለቱም ጀሚዓ ያረጋል አላ ኩሊ الأحوال ሰጠቻቸው ያን ደብዳቤ ይዘው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን አያነቡ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃሪ መጣ እስኪ ይሄን ደብዳቤ አንብብ ሲነበብ من حاتب ابن ابي بلتعه الى رجال من قريش يعلمهم بإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إليهم كذا وكذا الركنا تبال ما هذا يا حاطب النجاريوش كم يشقدل نو باهونهم هق خيانة الوطن من دنيا ما يرجع يا شباب يا سانك الصدق أني እንደዚህ ዲኔን ጠልቼ ሳይሆን ሪዳ አርጌ ሳይሆን እዛ ዘመዶች ስላሉኝ እኔ ምን ቁረይሽ አልነበርኩም ጥገኛ ስለነበርኩኝ ሌሎች ሱሐቦች ሙሃጅሮች እዛ ዘመድ ስላላቸው ዘመዶቻቸውን የሚጠብቅ እኔ ያን ስላጣሁኝ ይሄንን ውለታ ልዋልላቸው ብዬ ለነሱ ይሄን የጻፍኩት ለዛ ነው እንጂ ዲኔን ቀይሬ ወይም ደግሞ እስልምና ላይ ችግር ኖሮብኝ አይደለም ሲል اما هذا فقد صدقكم ማለት ዛሬ ተነሱና ዑመር دعني اضرب عنق هذا المنافق እማ ሰውዬ በቃ ከዚህ የበለጠ ምን ይሰራል لشنوا نبينا سلم وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع እንግዲህ ለፍዙ الصحيحين على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ሰውዬ እኮ በድሪ ነው በድር ተሳትፏል اهل بدر شرف አላቸው የሚሰሩት ወንጀል ተምሮላቸው ነው የሚከሰተው الله سبحانه وتعالى ይሄን ብሏቸዋል ይሄ እንግዲህ في الصحيحين ያለ ምንድነው ይያልን ሪዋያ ነው መትኑን እንፈስረዋለን እዚህም ቡኻሪ ዘገቡት ይላል ሙስሊምም ጠቅሰዋል እዛኛውም ላይ መትኑ ላይ ካመጡት እናያለን ስለዚህ ወልከፉ መቆጠብ መከልከል ግዴታ ነው عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معه رضي الله عنهم جميعا እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ብለናል ቂሳውን ለፋህም ያህል መናገር ይቻላል ተብሏል እዛውስ ግን አንተ ወግነህ ይሄ ነው ትክክለኛው ይሄኛው የሳት ነው ይሄኛው ተሳስቶ እዛውስ አትገባም عموما የምትለው ምንድነው በእጅቲሃድ ወደ ቂታል ደረሱ እጅቲሃድ ሲያረጉ ሰዋቡን የተገጠሙት ሁለት አጅር አላቸው እንላለን እጅቲሃዳቸው አርገው ደግሞ ለእጅቲሃድ ብቃት ስላላቸው የተሳሳቱት خطأቸው መግፉር ነው አንድ አጅር ይጻፍላቸዋል እንላለን ይሄንን ብለን እናልፋለን طيب ብዙ ነማዘጆች ከሰለፎቻችንም አምጥተናል تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث فلا نلطخ بها ألسنتنا عمر بن عبد العزيز ومن معه ተጠይቀው ስለነዛውን ስለምንላቸው ማዓሪኮች እኛ እኮ የዛ ጊዜ አልነበርንም ኑረን እጃችን በነዛ ማዓሪኮች ሰይፎቻችን አልተጨማለቁም ምላሳችንንም ምን አናረግም አሉ እዛው ውስጥ በመናገር ምላሳችንን ማለጨማለቁ አንዳንዶቹ ሲጠየቁ من السلف ምን አሉ تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ይሄን መልስ የሰጡም አሉ ስለዚህ عما شجر بين الصحابه እንደኑ ሙዘጅ አመጡ عليين ذكروا رضي الله عنه ومعاويه ذكروا እንግዲህ علينا معاويه ላይ ማከለ የተገኘው ሲፊን በመባል ይታወቃል
معركة صفين طيب بين العراق والشام ወደ ኢራቅ አቅርብ የሆነ ቦታ ነው እዛ ላይ ብዙ ቂታል ተካሂዷል ማን የተገደሉበት ማዕረካ ነው ብለናል نعم عمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع طيب وعائشة وطلحة والزبير قالوا ይሄ ደግሞ ማን በመባል የሚታወቀው ነው معركة الجمل دي ተቀራራቢ ናቸው 36 ላይ معركة الجمل እንግዲህ ዑስማን ተገደሉ ዑስማን እንደተገደሉ በዓለማን ተደረገ ለዓሊ ተደረገ رضي الله عنهم جميعا ከዛ በኋላ እንግዲህ ቀተለት ዑስማን ለህግ ይቅረቡ ተባለ ኸዋሪጆች ማለት ነው የገደለ ምንድነው የሚደረገው ያሸባብ በሸሪዓችን አምደን ከገደለ ይገደላል እንግዲህ እኔ ابن عمي عثمان ነኝ አሉና ሙአዊያ رضي الله عنه ስለ ዑስማን እንደሚያገባኝ እኔ ነው አሊ ቀተለት ዑስማንን ይስጠኝ ሳቸው ደግሞ استتباب الامن አላረገም ቡማያ አርጉ ኸሊፋው ኺላፋው ይደላደል ከዛ በኋላ እነሱን ወደኔ ሙሐከማት አረጋለህ በዚህ አለመግባባት ተፈጠራል ሙሂም እነ ዙበይር እና እነ ጣልሃ እና አይሻ ደግሞ አይሻ በዛ አመት ለሐጅ ሄደው ነበር እዛ መካ ነበሩ ዑስማን ሲገደሉ في الشهر الحرام كنا يقدلواቸው طيب እዛ ናስ ሲባሉ እነ ጣልሃና እነ ዙበይር ሄዱ መካ ወደ በስራ ሄደን እዛ ብለው እንግዲህ بنية الصلح وكذا ነው የሄዱት ብለናል እዛ ላይ المهم እዛ ሄደዋል ሲባሉ አልይም ከመዲና ወደ ተጓዙ ወደ በስራ ተጓዙ ተጠይቀዋል ከጉዟቸው አህዲ ኑሮ ወሲያ على كل الاحوال እዛ ላይ ድርድር ተጀመረ باختصار ስንል ነው በመስማማት ላይ ደረሱ ማንና ማን ያለና ያ شباب علي الخليفة رضي الله عنه من جهة طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى ሁለቱ ቡድኖች ቂታል ላለማካሄድ በስምምነት በርቅ ለመመለስ ተስማሙ ይሄንን ደግሞ እነዛ ኸዋሪጆች ምን አረጋቸው አልወጥ እነሱ ሊጋለጡ ስለሆነ ሁለቱ ቡድኖች ቢስማሙ ምን ይከሰታል ይወጣሉ እነሱ አንድ ባንድ እየተለቀሙ ለምን ሊቀርቡ ነው ለሸሪዓ ለህግ ሊቀርቡ ስለሆነ من الصباح الباكر الزم كتاب لا يسالف ያለው ትንኳሴውን እነሱ ጀመሩ بلا اختيار من الصحابه ትንኳሴውን ማን ጀመረው ያለ ነው እነዛው ቀተለት ዑስማን ሄደው ትንኳሴ ጀመሩ እንደዛ ሲሆን ሁላቸውም እንግዲህ دفاعا عن نفسه ቂታል ጀመረ ይሄ ጀመል መባለው እንግዲህ አይሻ ኡም المؤمنين رضي الله عنها የጋለበችው ግመል እሱ ዙሪያ ስለው ነበር ነው ቂታሉ معركة الجمل የተባለ ጀመል ማለት እኮ ምን ማለት ነው ግመል ማለት ነው እንግዲህ እሳቸውንም አላህ ተበቃቸው على كل الاحوال እዛ معركة ላይ እነ ዙበይር بعد المعركة بيهون እነ طلحة معركة الجمل ላይ ነው የተገደሉ طيب ተፋሲሉን እንዳለው ስለዚህ ቢልእክቲያር ነው የሆነው በእጅቲሃድ ነው እዛ ውስጥ አንተ ገብተህ መዳከር የለብህም መቆጠብ አለብህ كذلك ያም ቅድም ያልነው የጀመርነው እንግዲህ ቀተለት ዑስማን ይሰጠኝ እኔ استتباب الامن ይሁን እናንተ በይዓ አርጉ በዚህ ደግሞ بين علي ومعاوية رضي الله عنهما على መግባባት ነበረ በዛ የተነሳ እንግዲህ جيش الشام معاوية ይዘው جيش العراق خليفاው ይዘው ማን ላይ ተገናኙ ብለናል ሲፊን የሚባል ቦታ ላይ በማዕረከተ الجمل ባመቱ አይደል ያልነው ያኛው 60 و30 ይሄኛው 70 و30 እዛ ላይ ተገናኙ خلائق كثير ብዙ خلائقዎች ሞቱ بين الجانب من الجانب እዛ ላይ اهل الشام رفعوا من ብለናል المصحف تحكيم قرآن يفردن እሺ ያሉ ተቀበሉ عليም واعترضت الخوارج እንዴት ሰውን ታስፈርዳለህ ባላህ ዲን እኔ الحكم الا لله አሉ المهم ያንን ተحكيم ተቀበለው حكم ከعلي በኩል حكم من معاوية ተመረጠ እንግዲህ ሲራ ላይ እኮ አሳልፈናል ያ ሸባ ከሙአዊያ በኩል ማናቸው ብለናል عمرو بن العاص ከعلي በኩል አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ እዛ ላይ እንግዲህ ዱመተል ጀንደል የሚባለው አካባቢ ተገናኙ እዛ ላይ المهم ብዙ ነገር ተካሄደ እዛ ላይ ኸዋሪጆች علي ላይ ወጡ አንተ አሚር المؤمنين አይደለሁም ብለህ ነፍስህን ሰርዘሃል ከዛ ደግሞ አራ الناس في كتاب الله اسفردها في دين الله
ብለው አልይንም አከፈሩ ሙአዊያንም አከፈሩ ሌሎችንም አሉና ተክዊን ጀማዓ ራሳቸው ከወኑ እዛ ጀይሽ ሻምን በመጋደል ፈንታ በምን ሻገሉ አልይ ብለን ኸዋሪጅን ደግሞ ነህራዋን የሚባል አካባቢ ቂታል አረጉ ነሰረሁም الله عليه ሰሃቦችን እና አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ሐዲሱን ያስተላልፉታል እዛ ላይ እንግዲህ አብዛኛዎቹ بعد المناظره ተመለሱ ያልተመለሱት እንቢሲሉ علي قاتلهم علي اولى الطائفتين على الحق او بالحق ትጋደላቸዋለይ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ያንን የነብያ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አሁን የተካሄዱት ማዕረካዎች ላይ ጀመልም ሆነ ሲፊንም ሆነ የተካሄደውን ጦርነት ከሱ ምን ማድረግ አለብህ መቆጠብ አለብህ ولا تخاصم فيه በእነሱ ዙሪያ አትከራከር ولا تخاصم አትከራከር አትጨቃጨቅ في هؤلاء الصحابه وكل امرهم الى الله تبارك وتعالى ጉዳያቸውን ወደ አላህ አስጠጋው ኪል ማለት እንግዲህ ወከለ የኪሉ ምን ማለት ነው የካለ የኪሉ አይደለም የወከለ የኪሉ ነው ነገሩን ወደ አላህ አስጠጋው فوض امرهم الى الله تبارك وتعالى ስለዚህ ይሄ ነው መውጫው منهج اهل السنه ومذهب اهل السنه والجماعه فيما شجر بين الاصحاب አይጨቃጨቁም እዛ ውስጥ خوض ያረጉ لمن يهنن ملالو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا قال انده بلوال إياكم تتنكقوال وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني ينين بالدربوش ينين عماتوش بمدفو كماوسات تتنكقوا بلوال قديه سهر مبالو قريب الزوج وقريب الزوجة هلوم سهر مبالال بلوال ختن مبالو دقمو ياندنياو بكلنو تبلوال حام مبالوم እንግዲህ حام በሉጋ ደረጃ حام ማለት አቃሪቡ ዘውጅ المرأة ختن የሚባለው ደግሞ በአክሱ ቅድም ያልነው አክስ ወሲህሩ يعمهما ይላል አንዳንድ ጊዜ ግን ይተካካል እንግዲህ ሲህር ማለት ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጋባ ختንም ማለት የነብያችን ልጅ ምናምን ያገባ ختን ይባላል እነሱን የኔም በተሰቦችና ባልደረቦች ከማውሳት በመጥፎ ተጠንቀቁ ብለዋል حديث ورد بألفاظ متقاربة وكلها لا تصح انظر الضعيفة السلسلة الضعيفة 3600 عندنا حديث للألباني وضعيف الجامع بتكتاتي ستقطر يا مدالو 1535 36 37 قال له صحيح الجامع ضعيف الجامع الصغير باهم تبالو قطروች በተከታታይ 3 ቁጥሮች ማየት ይችላል ይሄ እንግዲህ አልሰበተም وقوله سلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أخرجه البخاري 37 تلال مسلم 2494 من حديث علي رضي الله عنه قدم يالنون قصة حاتب بن أبي بلتع قصة الزعينة السننجدي بكفتو يهن حديث بشرح الحافظ ابن حجر وبشرح النووي معروف بزو لبخاري فتح الباري لا مسلم دقمه متداول عندنا من دنا بلنا شرح الإمام النووي طيب سلازي يهنن مايت ياسفل لقار ليلا قدم بتبالو حديث زرع يا أبو سعيد الخدري حديث زاريم كرتنوالي مثلنا بسنن يا أبي داود في الصحيحين يالله حديث عال لفظ من دنا ملوا يا شباب صحابوچين አትሳደቡ ለያንዳንዳችሁ مثل احد ወርቅ ቢኖራችሁ ያንን في سبيل الله انفاق ቢያረግ የኔ ሷሃቦች በዚህ የሰጡትን ያህል አይደርስም አሉ ከዚህም አልፎ የዚህን ምን ብለን አልጣት ግማሹን ولا نصيفه ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ከቀድሞ ሐዲስ ያብቃቃናል معناه بذا حديث ثبتوا صحابوች አይሰደቡ صحابዎችን መስደብ صحابዎችን ጣዕን ማድረግ ይሄ እንግዲህ የአህለ البدع መለያ ነው ብለናል እንግዲህ صحابዎችን ኸዋሪጆች ሙዕተዚላዎች ረዋፊዶች የመሳሰሉ በእነሱ ፈለግ የሚሄዱ صحابዎችን ይጣቆማሉ አህሉ السنة والجماعة صحابዎችን احترام ያረጋሉ ولا يثبتون لهم العصمة معصومዎች ናቸው ማለት ግን አይደለም ምን ያረጋሉ ያ ሸባብ صحابዎች ስለዚህ ማዕሱሞች አይደለም
لكن بعد قلب محمد قدم اندالنا في آثر ابن مسعود بعد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد هنا يتغنيو قلب የصحابዎች قلب ስለሆነ ለዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ ባልደረቦች የተደረጉላቸው ብዙ አንቀጾች በዚህ ዙሪያ አሉ ብለናል ከነዛ የተወሰኑትን እናይና ወደ ሶላታችን እንገባለን طيب واقول ان اللفظ المشهور الذي اعرفه وان كان هناك الفاظ في النهي عن ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فيه الفاظ متعدده كلها يفيد هذا المعنى اي يفيد النهي عن سب اصحابه منها قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على حديث اللي امتونه يا ابو سعيد الخدري حديث لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه متفق عليه حديث بخاري مسلم بس من الناس زغبوتال لا طيب ሌሎችም አምጥተዋል واقول ያለፍኩ እየቀራሁት ነው ان تحريم الكلام في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه بين اهل السنه والجماعه ونصوص الكتاب والسنه تؤيد هذا الاجماع كما في الايات من اخر سوره براءه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية وقوله في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كن منهم معنا بزو مجلس لاي أبرار الشالو تبعيدية يدلتشيم من دنات بلنا بيانية تفسيريانات والآيات في سورة الحشر في سورة الحشر انقدي بتكتاتي عند سوست عنكسوت شالو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كملوا قتلوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كملوا عند سوست عنكسوت إذا انقدي في ويم غنيمة مقباتشون أكالوش الله سبحانه وتعالى سيناقر قتر النزهن فذا استنباط أرقوا الإمام مالك الذي يصب الصحابة من الروافد وأمثالهم من يقباهم في أي سطهم طيب ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاتب بن أبي بلتع رضي الله عنه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق زلا انجدي ايه من القرآن والأحاديث صحابوችን ተዝኪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አርጓቸዋል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠንቅቀዋል ከዛ በኋላ አንተ ስለ صحابዎች በሱእ የምትናገር ከሆነ من أهل البدع تونال ملحوظة إن أهل السنة والجماعة متفقون على عدم جواز الخوض فيما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حروب ودماء وغير ذلك وإن الذي ينبغي للمسلم أن يعذرهم ويحملهم على أنهم كلهم مجتهدون فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد كما أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يتكلم فيهم إلا ضال ومن وجد منه كلام في حقهم فهو دليل على ضلاله فالرافضة والخوارج والمعتزلة وأمثالهم كل هؤلاء مذاهبهم مبنية على ضلال وقد قال قائل أهل السنة وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت نظمنا يا شباب بصحابوች መካከል የተፈሰሰ የተገኘውን على مغبابات من እናረጋለና نسكت عنه واجر الاجتهاد نثبت ለሁለቶቻቸው የእጅቲሃድን አጅር እናሰብታለናል ሙጅተሂድ ሆኖ ሙሲብ የሆነው አጅር الاجتهاد واجر الاصابه ሁለት አጅራል ሙጅተሂድ ሆኖ የተሳሳተው
أجر الاجتهاد አለው أجر الخطأ ምንድነው اسم الخطأ ምን ይሆንለታል አይጻፍበትም ይሄን እንላለን አሉ طيب وقد ظهرت في زماننا هذا أشرطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام له እንግዲህ شاء الكاتب عليه رحمة الله በሳቸው ጊዜ ተገኘው ሰውየው مشهور ነው لا الله صاحب الأشرطة ማለት ነው አሽሪጣ የሸሪጥ ጀምዕ ነው አሽሪጣ ማለት ምን ማለት ነው ያሸላ ካሴት ማለት ነው ድሮ እንግዲህ የቴፕ ካሴት ምናምን ነበረ አሁን ደግሞ የምን መጥቷል ከዛ ሻልልና የቅድምም ስንለው የነበረው እሱ መጥቷል በخير መጠቀም ነው በخير ማዋል ምናገኘው ኒዕማ በخير ማዋል እንጠየቃለን አላህ የሰጠን ኒዕማ በሙሉ ثم لتسألون يومئذ عن النعيم جوالك نعمة عصيت الله فيه تسأل عنه أطعت الله فيه خير إصاف الله أنت كو على كيفك هذا الله باري هذا الله يا شباب عباد الله لنا هذا الله طيب وقد ظهرت في زماننا هذا شريطة تروي ما جرى بين الصحابة بدون احترام له ولا تنبيه على أن ما جرى بينهم لا ينشر بل يكون قيد الكتمان إن قال ما أبرارات انقدي صحابوش مكاكل يتقنون نشر ميارقوش أشريط وچالو وقد تصدر في هذا المجال رجل يقال له طارق السويدان فرد عليه العالم الجليل الشيخ السلفي أحمد بن عبد العزيز التويجري بعد تتبع أخطائه على طارق السويدان هذا والتنبيه عليها في كتاب سماه عنوان الكتاب من إلال نفلقنا نذكركم الإيضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان فجزاه الله خيرا وبارك فيه وكسر الله من أمثاله وبالله التوفيق أخيرا بزوع عنوانوش كرتنا يمجرشاو يكرانو درس صحابوش مكاكل يتكستن قداي يتركوا قيد الكتمان لا ينشر من يدرق عليها يستروا ولا ينشر أنت لعلم لمقرات عندان أحاديث لا يستاقني ولما وقت بتشا زالا يبتبالو ملكو ማስተካከል ከቻልክ ያስተካከልክ ትናገራ ከዛ ውጭ ግን ይሄ እንደዚህ ነበር እንግዲህ ብዙ በዘመናችን ያሉ ጧዋይፎችም እንደጠመሙ ብዙ ሱሐቦችን እንደጠቆሙ እንዳነወሩ እንዳንቋሸሹ ያንን ደግሞ በሱሐቦች ዙሪያ ኢማናችን ትክክለኛ ኢማን ከሆነ እንደዛ አይነት ሰዎች ጋር እንደማንቀር መቅረብ እንደማንችል እነሱ ጋር አንድነት መመስረት እንደማይቻል እሱን እዛ ጨረስነው ኪታብ ላይ ያሳልፈናል عموما ሱሐቦችን احترام ማድረግ ይገባል እሸባብ እሳቸው في ساعه العسره እያሉ እኮ ነው ሳለ የሚበሉት የሚጠጡት እያጡ ሲሞት እንኳን ከፈን እየታጣ والله ከፈን እየታጣ ያሸባብ ከፈን አሁን እኛ ስንት ነው ልብሳችን እንደ ቦቀሎ ስንት ነው ልብሳችን ያሸባብ አሁን ላይ ያለው ልብስ ባይ ሲሞቱ እነ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር አካላቸውን የሚያለብስ ልብስ ታጣ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ሐምዛ በዛው መልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣው እኛሚራው አልበቃው አለ ራሳቸውን ሲሸፈኑ እግራቸው ግልጽ ይሆናል እግራቸው ሲለብስ ራሳቸው እንዴት አይነት ቀልብ ይዘን ነው የምንንቀሳቀስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይሄን ራሱንና ከራሱ ቀጥሎ ያለውን በጨርቅ ተቀሉና እግሩ አካባቢ ላይ ኢዝኺር የሚባል ጠጀሳር ያለው ይፈስራሉ ብለናል እሱን ጣል አድርጋችሁ ቀብሩት አጎታቸውንም ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይርን ይሄን ሲናገሩ ኸባብ ኢብኑ አልአረቲ ከሷሐቦች ጅራ ካረጉ ሷሐቦች ከዱንያ ላይ አጅራቸውን ቅንጣት ሳትሃል ምታህል ሳይበሉ እዛው አኺራ ላይ ደልቦላቸው የሚያገኙ አሉ ብለው ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይርን ያመጣሉ ይሄን ቂሷ ሲያስታውሱ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ ጾመው ውለው እንባቸው በዚህ እየተንኳለለ ፍጡር አልበሉም ብለናል አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ የሙስዓብ ኢብኑ ዑመይርን ጉዳይ ሲያስታውሱ እኛ አላህ ቀልባችንን ያርጥብልን ስለዚህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የሷሐቦችን ፈለግ መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል ብለናል እንማር ከተማርን በኋላ እንስራው ሻሚል ነው منهاجኮ ጠረፍ ይዞ ጠረፍ ትቶ አይደል እንማረው በሙሉ ከተማርነው በኋላ እንጠብቀው ከዛ በኋላ ندعو الناس اليه ونصبر على الاذى فيه ستارك ጨጌሬዳ رياحين ሽቱ ይነጠፍልሃል ይመቻል ማለት አይደለም الناس يلمزونك حولك አንተ ወቅርብ ያሉት እንደዚህ ነው እዚህ ላይ ይደርስ እንዳይኑ እንዳንተዋወስ የሚፈልግ ብዙ አለ እሱ ቅርባችን እኮ ሩቅ አይደለም ምን
لكن الله سبحانه وتعالى حافظ عباده الله باروچን الله ይጠብቃል እኛም ያስፈልገን ያላህ ሰዎች መሆን የቂን ካለን ወደ አላህ ተወኩላችን ሸዲድ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቷል የአዋኺር ሱረት الصافات ብዙ ምን ቀራቸው አያዎች አሉ ሌሎችም ሱሮች ላይ አሉ እንትና አልአልባኒ عليه رحمه الله في سلسله الاحاديث الصحيحه مجمرت كتابون ቀርታችሁት ከሆነ المستقبل لهذا الدين የሚል عنوان አስቀምጠው ስለ ዲን الاسلام እንደሚረዳ ወደፊት ነስር ገለባ ለሱ እንደሆነ የሚያመጡ منناغروا احاديثዎችን ያሰብ المهم بسمانو منتقم الله يرجن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه